Assalamualaikum Inayat Mikal. Waalaikumsalam. Today we are going to make some Popcorn. सबसे पहले हमको चाहिए सीजर। कौन कट कर गया उसको? नया निकालिए। So let's begin. इसको ओपन करेंगे। इसको खोलेंगे इस तरह से। ये माइक्रोवेव पॉपकॉर्न है, ठीक है। तो फिर हम लोग इसको कहाँ रखने वाले हैं? माइक्रोवेव में। कौन रखेगा? इस तरह से रखेंगे। थोड़ी देर में पॉपिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर हमारे पॉपकॉर्न्स बन जाएंगे। Now push the start button. अभी थोड़ी देर में हमारी पॉपिंग स्टार्ट हो जाएगी। पॉपकॉर्न बनते थे कैसी आवाज आती है? पॉप पॉप पॉप। पॉपिंग has just started. पॉपकॉर्न बन रहे निकल आपके। मजा आ रहा है? The bag is full now. खुशबू आ रही है आप लोगों को? मजे मजे की। खोले हम इसको। Wow, it's hot. Be careful. यहाँ रखे, इसको हम बोल में निकालेंगे। ये डिश है, इसको कट करेंगे। बोल में निकाले। हाँ जेड निकाल, कैसे बने? मजे मजे के। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। लेट्स टेस्ट इट। खा के देखेंगे कैसे लगे। यमी। मजा आया आप लोगों को? Was it fun? Yes. Say Allah Hafiz to your friends. Allah Hafiz. Allah Hafiz. See you in the next video. Bye bye. Bye bye.